हेलो गाइस, आज की हमरी के डाला पूजा एले डालाटा बनालो हेंदे फल मूल बाजार के ले उगला घट टट या एंदे फूल टूल इटा हमर बोझे अल्पन दे किटी हमर भेस्ती एले डालाटा हमरे मंदिर टा ठिन ले जाए थान टा ठिन एले हिंदे पूजा माने बेसले हमर बोई এখন तुलसी थान टाइम पूजा दे के हमें एली हिंदे आहो तोर के दादा भाई प्रदीप दे इहा टाइम डाला टाइम एले हमरे के पूजा टूजा के पद्म फूल ले आनल गेले के साका गिलान सिंदूर लगा हो हिंदे हमर भेजती हमें दियो लोग आइए तोर के दीदी भाई दीपिका কর্মকারাহি हमरी के पूजा चालू हो गेले के এখন पूजा करे हिंदे घर टटे सब गिलान फल मूले सिंदूर टिंदूर लगाइए दिए ला হবে বলে 5টা করে ফোঁটা সিঁদুরকে সিঁদুরকে ফোঁটা দেন প্রতিটা ফল মূলে কে মানে দেহেঙে দেয়ালে কলা টলা আর বিভিন্ন মানে जितना কিছু পূজা के प्रसाद के जो फल मूल লাগে ওগুলা ফল মূল প্রতিটাই আনল গেলে হেকে এখন এলে ইহা গিলান কুশিয়া টুশিয়ার গিলান দেহিঙে এলিন্দে ইহাটা বেনালো যে ভুরাটা ওটাই দেহিঙে প্রদীপ টদীপ এলে 5টা ইহা গিলান ও গিলানো দিয়ে এলা থেকে সিঁদুর के फोटा एले फूल टूल देहिङे हमरे एले थान टाइम फूल दे पूजा এখন पूजा करो हो এদে এখন हमरे ভুরাটা যে বেনালো মনসা মাইকের हमरे কামারকের ভিতরে তো ভাসান পূজা কত এটা তেলিন্দে এখন ভাসান পূজা হলে পূজা টুজা হয়ে গেলে কে আজকে এখন রাতের মধ্যে সমার্থ হয়ে গেলে পূজাটা এখন গড় টট লাগালাগি করে এখানে সবিন মিলি তো ওই জন্য ব্লগটা তোর দেখতে রাহা পূজাকের ব্লগটা नेक्स्ट माने तोरी के देखी पाइबे हमके बिहाने फिर पूजा होते के पूजाटा के माने किना किना केरला होए गुला तामान देखाबन तोरी के देखते रहा और पूजाटा के आनंद ले तोरी के देखाय उन सब किछु এখন গড় লাগা সামর্থ্য হলে এলে আমার বহু হিন্দে ইহা এলে মণ্ডপটা আগু বাটাছে আমার ভিস্তাটা এলে আমার মায় আমার দুইটা গিদর বেশি আহতে এলে তাক এখন এলে তাকর পরা দিন এলে মুরগি লোর গেলে গেলে হাঁস हमरे হাঁস लागत पूजा माने এলে नहाय कुने चली आइलो এখন हमें पूजा माने बेसलो हो এখন पूजाटा करो में हमें एलिंदे हमरी के भीतरी माने कामार के भीतरी नीचे के घरे के যদি বট লোক মরি যেত ওখানে কেউ বাড়ায় টাড়ায় দিয়ে লাও তাহলে হাঁসটিকে এখন সিঁদুর টিন্দুর লাগাই ভিস্তাটাকে সিঁদুর টিন্দুর দিলেঙে কিন্তু আমার বউ ধূপ ধুনা দেখে আমার মায় এলিন্দে এখন হাঁসটিকে চারা লা হবে প্রসাদ প্রসাদ দিই কিনে তো ওখানে চারা হই আমি বলি দেওয়ার জন্য তো हमरी এলে এখন খাই হাঁসটি তো हमरी কামারকের মধ্যে ভাবো যে যদি নিজের ইচ্ছায় যদি ভালো করে খাই তাহলে ভালো করে বলে পূজাটা পাইলে আর ভালো করে পূজাটা হলে নিয়ে যদি খাই তাহলে বলে আগুকে লগ গিলান বচকর যে ভালো করে বলে তাহলে পূজাটা নি হলে কোনো কিছু ছাড়া গেলে এগুলি বলে ভুল হলে তো আমি গিদর হই কোনে उतना কিছু নিয়ে জানো গার্জেন হিসাবে तो जितना टूक जानो उतना दिन से छोट तक पूजा करी हूँ देखूँ तो भूल त्रुटि नहीं होले तो वही जो मनसा माइटिन आराधना करो जो भूल त्रुटि हो तो माप जन आले माप जन करी दी तो नामे आले हमें बलि केरो हाँसटी के बलि के रहे गले रक्त गिला हमरी के पूजा करले फिर रक्त गिला थाने और या भूरा टाइम दिए ला हो के तो भूरा टाइम देंगे रक्त गिला तारपर एले हाँसटाके रिया हो गले ओले कोनाटा ठिन थाने के रिया जूटा आगाल जूटा काटी गुने हुआ हमके टोपी দিয়ে লাভ হবে हमके কামারকের মধ্যে এরঙে পূজা করি এখন
কোনে কিনারও পূজা করিয়া অবশ্যই ব্লগটা দেখলে কমেন্ট করে জানায়া যে কিনারও পূজা টুজা করিয়া তরিনার হামরিকের মধ্যে নিয়ম কিনারও তরিকের নিয়ম কিনারও আমরা অবশ্যই কমেন্ট করে জানায়া। তো আমার যেতনাগুলা ফেসবুক ফ্রেন্ড আওয়াত ফলোয়ার আওয়াত সাবস্ক্রাইবার সবাইকে ধন্যবাদ জানায়ান। অবশ্যই লাইক শেয়ার কমেন্ট করা। নমস্কার।